Yo! What's up guys? So for today's video guys, no, kay magdula ta og slime RNG. So tara, wow. Unsa ni? Roll your first slime. Okay, roll ta. Unsa man ni? Goopy! Okay, natay Goopy. Slime. Okay, patay. Hala, nag-away. Uy, nag-away. Hala. Natabi. Unsa daog? Uy, daog si Goopy. Nice ka, Goopy. Good ka. Okay, roll. Kita ka ni Finn! Oh, Finn! Let's go! Dali! Roll one more slime. Okay. Kansa ni? Sunset! Oh, sunset! Bam! Gi, awaya na niyo! Kana, awaya! Sige yun! Awaya to niyo! Sige, kana, awaya na! Da, away ka lagi. Da, na away. Uy! Back. Okay. Back. Wow! Kinsa man ni? Earn $200. Okay. Unlock auto roll. Tara, auto roll. Okay. Tara. Roll. On. Na. Kinsa man ni? Uy, 2 times. Nice ka. 4 times. Oh my god. Buggy! Nakuha kong buggy. Oh my god. Oh my god. Sunset na sad. Kita pa ni. 2 times. Leafy. Okay. Finn. Oh, nakuha na to si Finn. Okay, kinsa pa? Sunset. Okay. Goopy. Okay. Kani. Anak. 2 times. Okay. Leafy. Dali, mangaway ta. Asa man ni? Uy, way mga tao diri. O, tara. Yeah, awaya na. Dahis ka. Awaya. Da, good pet. Good one. Good boy. Tara. Ari, ato ta sa kwan. Unlock zone 2. Dali, ato ni unlock si zone 2. Mura rin siya pet simulator. Pero kani kay slime. Okay. Oh, awaya na ninyo. Awaya. Ano? Awaya na. Bang! Nice ka. Sana na to. Kinsa na. Wala pa. May usa ka upgrade. Golden. Kani 2 enemies. Okay, atong gi-unlock ang duha ka enemies. Asa man? Bro? Awaya na yun. Tagsa mo. Uy, tagsa mo. Uy, mamatay na ka niya. Uy. Wala, namatay. Abi ko gangkuan. Oh, 8 times. Oh my god, guys. Oh! Oh my god. Oh my god. Orca! We got orca, guys. Oh my god, we got orca. Nakuha na to ang orca. Here's the funny siya. Oh, nakuha na tong orca, guys. Nakuha na tong orca. Awayan na niyo. Kana, good. Nice ka, orca. Good, orca. Nakuha. 2,700 na yun. Oh my god, good ka, orca. 4. Oh, glow. Oh my god, glow. Oh my god. Okay, tumapa niya itong nakuha, no? Oh my god. We got the secret orca. Uy, bonus. Sunset, okay. Arita dire. O, kinsa ko anja. Nakoy orca dire. Ang yara kay si Goopy. Okay, napay kalaban. Awayan na ninyo. Napay kalaban. Awayan na ninyo. Nice ka, orca. Good, orca. Basi bangluod ka, ha? Kasi ba nga na yan? Basi mangluod ka bagi. Kaya akong best friend na karon kay si orca. Basi mangluod ni si Buddy.
tarong lagi training lagi kay para ikaw na sila kong piliyon. Awar ko na imong health oh. Tara, unlock. Tara, Retardis Polar, dali. Lo. Oh my god, Spike. Wow, nindutan niyang pet, uy. Spike. Okay. Grabe ka. Arita dali may golden rolls. Oh, golden rolls. Golden rolls, guys. Golden rolls. Player open. Box speed, slime gun. Yan na kay mahal kayo. Uy, 2 times. 4 times. Ay. Wala, si Orca, gamay na guilt. Orca la. Orca, okay ka. Orca, okay ka, Orca. Okay, good ka, Orca. Okay. Sige, awayan na niyo, Orca. Holy moly, kadaghan. Oh my god, kadaghan ba ne? Kinsa to kanan. Uy, enemies 3K. Luck. Then palit sa tani 3 enemies ka na. Wala si Orca. Orca la. Okay, may mga upgrade atong kano ng mga upgrade. Yung upgrade loot. Cheese. Sama ng cheese eh. Cheese touch. Oh my god. Oh my god. Nanay best friend si Orca. Axolot. Oh my god. Oh my god. Duha na atong Orca, guys. Duha na ang atong Orca. Wow. This is insane. Duha na ang atong Orca. Dapat yan na ninyo. Dali grabe ka. Duha na ang atong Orca. Hala. Oh my god, Spike. Nakuha na to si Spike, guys. Yes, nakuha na to si Spike. Let's go, Spike. Nakuha na to ang Spike. Holy moly. Holy moly, nakuha na to si Spike. Holy moly. Holy moly, this is insane. Cheese. Nice ka. Sa mga upgrade. Oh my god, nakuha na to si Juan. Go. 25, okay. Sakan ba kaning player? Hindi, yung mga na ay 30,000 man. Woo! Oh my god. Dali aray. Sa index, asa daw? Oh my god, babe. Holy moly. Oh my god. Akong goal, guys, kay makuha ni ang QD. Oh my god. Nana tayo pila ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, natin 10 pits. Oh, ako gawantay guys. Awa akong kwarta. 30,000 na. Oh my god. Okay, 30,000 na nga itong kwarta. Ay, wala din ako i-unlock di ay. Ang gold mo di ay. Mo din wala na ito nakuha di ay. Kani walk speed ay lang. Tira man na importante ang walk speed, di ba? Sorry lang sa ta. Okay guys, wala pa tayo mapalit diri. Wala pa tayo mapalit. What the heck? Enemies can now drop books used to rebirth. No, man. Okay, hapit na tabag 50k. Hapit na bag 50,000 ang atuang. Ulo! Saan naman dali? Oh my god! Spike! Nakuha na sa dato si Spike. Let's go! Another Spike. Yes!
Let's go. Nakuha na sa nato si Spike, bros. Nakuha na sa nato si Spike. Bonus roll. Oh! 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 Oh my God! Ay, Brutus. Ay, Brutus. Otro, palitan na to. Tara, let's go. Hello, saan yung pit, guys? Big glow. Wow! Grabe yung kontra nila, Dre. Ang aksulot ragi di makapilde, oh. Ay, ang aksulot ragi makapilde nila. Wow! Go, man! Karang makuha na sa nato ang aksulot. 2! Ay, ari diri. Alay, pag-farm sa mo, pag-farm mo, diri. Pero, kalaban, oh. Okay? Holy moly! Oh my God! Na, pangkulatahan na ninyo. Na. Okay, kulatahan na ninyo. Kana, good. Okay, ara. Daro, dagan kayo ala, kadagdag kalaban. Ala, kadagdag. So, may ito i-upgrade na rin, extra golden roll. Oh. More clovers, bonus chance, faster rolls. 100k ang enemies. Like the game and join the group for what to confirm. Okay. Ay, Scott, okay. Zone lock, okay. Okay guys, so nanata dire. So pwede pa rin na ito mapalit. Awa kong kwarta, 52.4k na. Nakakuha ang roll the dice is 91, 92. Ato na yung palit nun eh. Kaling faster rolls. Okay, so dali aray. Unsa ka to makuha ng gold, no? Oh my God! Oh my God! Kapit! Gold! Sus! My guy! Roll failed. Try again. Nga naman. Well, upgrade. Okay. Oh! Franken slime. Okay. Bonus. Buggy. Okay. Sunset. Dali ay. Fin. Salute di ay. Uy, nalako 135,000. Asa daw, tanaw daw na to be, konsekon. Taray, kani. Kani kay para dagan. Ano, kulatahan na ninyo. Ano? Ano, pangkulatahan na ninyo, men. Kulatahan. Uy, Spike, asa maka Spike? Ato dito. Nabangin na yung mga mamagpapa. Anadia Spike. Uy, scorching na golden. Wow! Okay. Nabangin na yung mga mamagpapa diya Spike. Uy, ito mo for 8 times. Ay. Kana. Nabangin na niya Spike. Ikaw mo rin magbuwang dire Spike. Kamu ang pinakamaguwang sa pamilya dire Spike. Kani bo, tuta ni Mushi. Kasi galisan ta mo aning Mushi ron. Bawal ay mag-trade dire. Bawal mag-trade.
Ay, bawal man makitreat. Gi, tarungan na yung patay diya. Nanatay 102. Sige, tarungan na yung patay diya. Big slime. Rare chance to roar big slime. Okay. Oh, ni palit na ba kuha niya? Bantay kita walay big slime palit ani. Okay. O wala gali na. Maguba lagi ni. Walk speed. Moron gyapon ay. Kung gyud ka usaban ang walk speed ay. Kamu man siguro ni sila eh. Okay. Tara. Oh my god. Oh. Uy, wala na lagi na to na strike ang 4 times. May character check sabi. Oh. Spider Cola. Oh my god. Dali, naputas 50,000. Layo pang 400. Ano bita? Sige mo gasto. Kinsa to? Ako. Nga naman. Ano bita? Sige gasto. Awa. Gamay na doon balik yung kwarta. Kinsa man to, Disolte? Ako. Kinsa man ka? Si Ruban. Kinsa man na si Ruban? Ikaw. Kinsa ako? Ako. Amaw. Awa. 21,000 na noon na itong kaluta. Papat yan na ni. Ulo. Oh my god. Pas. Ulo. Oh my god. Kinsa man ni? Rocky. Legend. Oh my god. Ang legendary. Woo! Si Rocky. Oh my god. Nakuha natin si Rocky. Legendary siya guys. Legendary try. Holy moly guys. Nakuha na to ang Rocky. And that is so freaking insane. Mahala sa daw ng 5 enemies oy. Saan nito? Coin income. Sana. Hey. Oh my god. Oh no. Kapit nung dato si Big Spidey. Oh man. Pero kira ka nakakuha ng 51,000. Dire. Taran. Save. Oh, parehara na eh. Oh. Ay. Okay. Okay, wapatay mapalit dire, napasalute. Kani currency boost, roll speed boost. Ano to? Tara. Use. Ay, 2 minutes today. Tag 2 minutes. Okay. Kusga na kaya kong team. Kung ano man si Rocky, ni gamay man ang health. Lalakbus oh. Oh my god, lakbus. Oh. Ay, parag 1,000 na rin. Ay, 4,000. Woo! Kinsa man ni? Spidey. Okay, muna ako nakita sa wheel. Katong ano to, Big Spidey. Muna ako nakita sa wheel. Kaso, man, hapit na ang tato. Kaso, man, matagbakuha na to ang bonus. Ladagan. Ato ni suwayan be. 3 minutes. Ay, tag 3 minutes na siya guys.
Okay. Saan ni siya mo og big guys? Dito siya may mong big guys. Sabi ko pwede may mong big. So ito siya itanaw eh. So natay duha ka spike, natay tulo ka orca, duha ka. Uy! Oh my god! Istorya pa kay ko. Please! Si Lucky na sad! Kabuya ning Lucky. Uy, Lucky na sad. Sige magka-Lucky. Uy! Uy, bye-bye! Okay. Kung ano naanon mo diya sa laba, uy, mga tunog mo diya, mga paksi, lagi na muna ako, lagi. Yung kalaban rin, pwede mo na siya sa laba, kaya laba naman mugnaw. Hapit na mag 40,000, tulo na lang yun. 3, okay, let's go. Bang. Kinsa tong kalaban, Dri. Hala. Beach daw niya ang kalaban, color green. Pasabay ko na rin. Ay, basig ato sila sa puno nagtuyo. Asa mo sila dapat, pero kung tanon ta ba, kung sa punuan sila nagpuyo, asa sila dapat nagpuyo sa punuan? Sa dahon. Oo, sa dahon. Oo, di ay no, sa dahon yun. Sakto sa dahon. Kaya na green. Green man. So na dahon na sila nagpuyo. Lo! Oh my god. Kadali ni 300 eh. Papatya na ninyo diya ba? Pila din ka nangyari na eh. Atak dali asa dato eh. 26. Oh. Okay. 26 day guys. Ato sa speed run, ato sa ikon kita, ato sa ipapaspas ba? Okay, para dali ra. Okay? Speed montage! Guys, 1 million na ta guys! Ato sa ibalik og speed montage guys, ang maabot ng 2 million. Guys, akong gipalit ang 1M guys. Sorry. Sorry ta guys. Dili lang sana to speed montage guys. Kaya ako mang napalit ang 1M eh. Kasayang. 4. Atal. Hindi ko tabi kukuhan. Mo 8 na. Sige. Sabi na sa tamag pag million. Oh my god, the bonus. Oh my god. More growers. Okay, ako itong ipalit. 555,000! Woo! Hapit na. Hapit na guys. Let's go. Hapit na yun. Gamay na nagkuwang. Hapit na yun guys. Woo! Sige, hapit na. Gamay na nagkuwang. Hapit na masad mag 1M. Kapit na mag 1M guys. Gamay lang ikuwang. Gamay lang ikuwang. Dali! 1M na. Kapit na. Dali! Pila na lang eh. 917,000. Pila na likuwang. Let's go today. Move. Mag-good.
20 na lang. 20,000 na lang kuwang guys. 4,000 na lang kuwang. 1M na. 1M na guys. 1M na. Skip. Up to na to 2M. Let's go. Wow. Oh my god. Kinsa ni. Who is it? 7,709. Oh. Mushi. Nakuha na to si Mushi guys. Nakuha na to ang Mushi nga walay pasi. Okay. Mushi daw niya. Na mushroom sa iyang ulo. Okay, hapit na natin ma-unlock ang cave. Hapit na natin ma-unlock ang cave, guys. Hapit na natin ma-unlock ang cave. Go! Oh my god, nakuha na ta. Oh my god. 5,671. Big glow! Oh, big glow! Big glow! Tapos gamay rin lagi. Gamay rin. Gamay rin siya o kuhan. Bigon ta siya kasi gamay rin siya o kuhan. Kaya yung makakuha nila to. Oh my god. Sige. Kuha na like kuwang. 500,000 kapin na lang. 500,000 kapin na lang ang kuwang. Ma-unlock ngayon na itong cave. Okay, gamay na nagkuwang. 500,000 like kuwang. 500,000 na like kuwang. Sige. Woo! Ito na yung Dairot 6,216 centi offering to this. Anya lang sa... Oh my god. Let's go. 400 kapin na like kuwang guys. 400 kapin na like kuwang. 400,000 kapin na like kuwang. Unlock na niya to. Oh my god, let's go. Let's go. Come on, let's go. 300,000 na lang kapin. 300,000 na lang kapin. Okay, nag-away-away pa sila diya. Woo! My god. Grabe in just pila ka minutes nanatay 1,831,000. Hala. Oh my god. Oh. Big buggy. Oh, nakuha na to ang big. Nagsunod-sunod na ang big. Let's go. Uy, gawin na lang kuwang. 50 kapin na lang. 50. 30 kapin na lang. 20 kapin na lang. 20. Oh my god. Yes! Nag 2 million na. Ito sa ni-equip baby. Part na to i-end ng video. Woo! My god. 1, 2, 3. 6, 7. So guys, dire lang sa makumahan ang lutuang video para ani no. And kung gusto pa mo video para ani, just subscribe to my channel. Bye bye.